नमस्कार मु मोनाली टैरोट आसतु देखा आज 15 मे आज दिनर एनर्जी आपंकर केमिति रहिबो केमिति आज दिन आपंकर कटिबो आपंकर भाग्यफल आज कौन अच्छी आसतु देखा ये टैरो कार्ड मध्यम तो जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 आउ 28 तारीख चलन देखा से कौन कार्ड आसी क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड कहूँ आज आपण जो काम भी करेंगे से 100% आप सक्सेस हे जो काम हाथ देवे ताकू प्रॉपर वे रे आपण करिकी सेटाकू सारिबे सेथिपई आपण जेते परिश्रम पड़िले मध्य आपण से कामटी को करिकी सेटाकू 100% सक्सेस करेबे। आउ आज आपणकर नेचर टिके इगोइस्टिक रहिबो आउ काहेकि ना आपण शासन करबा मूड रे रहिबे माने आपण जो काम भी करेंगे से कम आप निश्चित भाव में जी जी प्रॉब्लम करिवो से मानक आपण तागिद करेंगे तो आपणकर नेचर से भाया जहाँफल कि लोक भावे जे यहाँ हूँ आपण आपणकर इगो बढ़ी जाइए किंतु इगो बढ़िया कथा नुहे यहाँ हूँ आपणकर शासनर गोटे प्रकार प्रणाली जोटा कि जहाँफल कि आप सत जोटा तारी उपर आप ध्यान देकी से कामटी को करने को आप ठीक भाव में केमती कामटी हम से आप प्रशासन जो प्रकार करती से टाइप रो आपणकर नेचर रहिबो तो आपणकर हेल्थ रिलेशनशिप कैरियर सबुथ आज भल रहिबो। जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 2 11 20 आउ 29 तारीख आसन देखिया से मानकर कोन कार्ड आछि से मानकर आछि एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहूँ भगवान को तरफ रु आपण पाखक पैसा इनकम करिवार आसीबार गोटे बाट भगवान पठेबे आपण पाखक गोटे ऑफर गोटे देबे सेटा को जदी आपण लाइफ रे इम्प्लीमेंट करेंगे जदि प्रयोग करेंगे ताले निश्चित भाव में आपन से सक्सेस हेबे सेटा मे भी आपनकर कोडी फसी जाइथिबा पैसा हेइ थाउ बा आपनकर एडेड इनकम हेइ थाउ बा किछि गोटे नुआ इनकम करिया को चाहउछन किछि भी हेइ पारे। तो ओवरऑल देखा गले आज दिन एनर्जी बहुत बढ़िया जदि आप इम्प्लीमेंट करछन आपनकर हेल्थ कैरियर आपनकर रिलेशनशिप सबुथिरे भल रहिबो। जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 3 12 21 आउ 30 तारीख आसन देखिबा से मानकर कोन कार्ड आछि से मानकर कार्ड आछि 10 ऑफ कप्स कार्ड कहूँ जे आज आपण कौन गोटे कम जहाँ जोटा आप आगुरी करथिले सेथिरे सक्सेस पाइचंती आ सेही सक्सेसटा को आपण आपण फैमिली संगे एंजॉय करूचंती किंबा जदि आज आपण कौन काम आरंभ करती से आज 100% सक्सेस पाइबे आ आपण फैमिली सहित मिसिकी सेटा को एंजॉय करेंगे। आज अधिक रु अधिक टाइम आपण फैमिली संगे आपण दउचंती आ कोठना कोठी जाउचंती एंजॉय करिया को। ओवरऑल देखा गला आज दिन एनर्जी बहुत बढ़िया अच्छी आपनकर हेल्थ रिलेशनशिप कैरियर सबुथिरे भल अच्छी एक्सक्यूज मी। जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 4 13 22 आउ 31 तारीख आसन देखिया से मानकर कोन कार्ड आछि से मानकर आछि जस्टिस कार्ड कहूँ जे आज आपण पूरा न्यायवंत हो जिवे जहाँ भी करेंगे सत्य काम करेंगे न्याय रे रहिबे सेथिपई आपणकर निज रिलेशन को भितर भी खराब हो जाओ किंतु जोटा सत्य जोटा न्याय आपन सेटा को ही सेही जिनसटा को ही आपन सेही मार्गटी को आपन धरिबे। जदि आज आपणकर कौन कोर्ट केस थाए ताले आज आपन को न्याय मिलिबो इंस्टेंट मिलिबो सांग मिलिबो जदि सत्य रे थांती जदि भूलभाल रे थांती ताले दंड भी मिल पारे। तो ओवरऑल देखा गले आज एनर्जी बहुत बढ़िया अच्छी आपनकर हेल्थ रिलेशनशिप कैरियर सबुथिरे भल अच्छी। जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 5 14 आउ 23 तारीख आसन देखिया से मानकर कोन कार्ड आछि से मानकर आछि क्वीन ऑफ वंड्स कार्ड कहूँ जे आज आपण टोटाली वर्कहोलिक नेचर हो जिवो आपनकर काम काम आउ काम कैरियर ओरिएंटेड हो जिवे कैरियर केमती आगु बढ़िबो ता माने नो जे आपण घर कथा बुझिबेनी सब कथा बुझी सारी मध्य आपण आपन कैरियर प्रति अधिक फोकस देबे आउ सेथिरे मध्य आपण सक्सेस हेबे। तो ओवरऑल देखा गले आज एनर्जी आपनकर बहुत बढ़िया अच्छी आपनकर हेल्थ रिलेशनशिप कैरियर सबुथिरे भल अच्छी। जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 6 15 आउ 24 तारीख आसन देखिया से मानकर कोन कार्ड आछि से मानकर आछि द वर्ल्ड कार्ड कहूँ जे आज आपण जहाँ भी काम आगुरी करिथिले सेथिरे आज सेटा को सक्सेस पाइचंती आ सेटा को आपण एंजॉय करूचंती किंबा आज जदि कौन काम आपण करंती सेतिर 100% आपण सक्सेस पाइबे आ सेटा को आपण एंजॉय मध्य करिवे। ए कार्ड होचे सबुठु हाई एनर्जी कार्ड
ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରିବେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଆପଣ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ, ମଣିଷ ସବୁକିଛି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ରିଲେସନସିପ୍, କ୍ୟାରିୟର ସବୁଥିରେ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 7, 16 ଆଉ 25 ତାରିଖ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ବିରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାମ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଲଭିଂ, କ୍ୟାରିଂ, ସେୟାରିଂ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଅର୍ଥ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନେଚର୍ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କାମ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି କିଛି କାମ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ପଇସାର ଅଭାବ ରହିବନି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନର ଏନର୍ଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ରିଲେସନସିପ୍, କ୍ୟାରିୟର ସବୁଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 8, 17 ଆଉ 26 ତାରିଖ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିବ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇବେ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ତାହେଲେ 100% ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନର ଏନର୍ଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ରିଲେସନସିପ୍, କ୍ୟାରିୟର ସବୁଥିରେ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 9, 18 ଆଉ 27 ତାରିଖ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆସିଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେନି ଲାଇଫ୍ରେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ 100% ବେନିଫିଟେଡ଼୍ ଆପଣ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଜ୍ କାର୍ଡ଼, ରାଜକୁମାର କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ନେଚର୍ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ଯେ ବେଶୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କାହାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଉଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆପଣ କେବଳ ଖାଲି ଯାଞ୍ଚ ପରଖ କରିବେ, ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ବୁଲିବେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ତାହେଲେ 100% ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ରିଲେସନସିପ୍, କ୍ୟାରିୟର ସବୁଥିରେ ଭଲ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 15 ମେ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ୟାରୋ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋନାଲି ଟ୍ୟାରୋଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର।